Goed, meneer DeMille, ek is gereed vir my close-up. 好的，德米尔先生，我准备好我的特写镜头了。Okay, herre DeMille, jeg er klar til min nærbillede. Goed, meneer DeMille, ik ben klaar voor mijn close-up. Selvä, herra DeMille, olen valmis lähikuvaani. Très bien, monsieur DeMille, je suis prêt pour mon gros plan. Alles klar. Mr. DeMille. Ich bin bereit für meine Nahaufnahme. Εντάξει, κύριε DeMille, είμαι έτοιμος για το κοντινό μου. ठीक है, मिस्टर DeMille, मैं अपने क्लोज-अप के लिए तैयार हूँ. Ok, signor DeMille, sono pronto per il mio primo piano. DeMille さん、クローズアップの準備ができました。Muito bem, senhor DeMille, estou pronto para o meu close-up. Хорошо, мистер DeMille, я готов к крупному плану. Pekala, Bay DeMille, yakın çekim için hazırım. Muy bien, señor DeMille, estoy listo para mi primer plano.